Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Današnju emisiju sponzorira vam ATT Suzuki Split, a on nam je danas ponudio Suzuki G6 1000 GT ili ti ga Grand Tourer. Mašina poznata sa Suzuki G6R 1000 iz 2005. godine sa 152 konjske snage, znači mrvicu oslabljen prijenos i 106 Nm okretnog momenta, što znači zabava. Ako se pitate zašto gleda na jedno oko, ja i Suzuki se nadopunjavamo. Znači dva fara, dva oka, jedno je kratko svjetlo i onda tek kad upalite dugo svjetlo, sad svijetle oba. Šta je katastrofa, ne želim voziti čoravi motor da ono iz daljine izgledam ko slijepac i to me jako nervira i ružno mi je, strašno. Znači ono, pa daj bar stavi to da bude dugo i kratko, mislim, ne razumijem. Motor posjeduje kajaba ovjes kao i tempomat, traction control. Naravno tu je i quick shifter gore dole da možemo šaltat bez kumpluga u punome gasu. Instrument tabla koja jako lipo izgleda, klasično Suzuki, malo bijelo plave boje. Zašto onda motor nije plavo bijeli? Naprijed 120, nazad 190 guma, klasično 2017. Kajabin ovjes full podesivi, napred i natrag, ručno, šta mi je iznimno drago. Pozamašnih 226 kg, 19 litara rezervar, a visina sjedišta 810 mm, to je 81 cm. Evo vidite kako to izgleda na visokom čovjeku, znači zaista ima mjesta bilo da stanete u sportski položaj ili ovako, znači može još jedna noga, znači pogodan je za visoke ljude. Prednji kraj mi se nekako čini visok, ali je vizir nekako čudan. Motor ima Brembo kočnice, ali već sam se davno prestao nadati da Suzuki ima dobre kočnice, tako da već znam šta mogu očekivati. A ja bi sad prestao s pričom i idemo se malo provozati. Ajmo ćemo vidjeti šta kaže Sukara. Pravi sport tourer, moj sinko. Ljudi moji, vi nemate pojma kako ovo dobro ide. Znači kad sam sija, pošto su bili radovi gužve, nisam imao di da gasa. I mislio sam nekako osjećaj kad sidiš koja si penzioner. Znači ono je najiskrenije. Moram gledati isto 360 da mi ne bi otpala. Quick shifter radi bomba. Sine, ovo je pravi sport tourer. Sina od motora. Znači quick shifter mu je topova. Lipa instrument tabla, to obavezno moram pohvaliti. Stvarno se lipo napravili. Zvuk će možda biti lošiji jer jebi ga zaboravio sam svoju kacigu pa sam morao improvizirat. Okretni moment ovoga motora, evo sad sam u 6 na 4,5 vidite ovo. Ovjes, dosta dobar.
Sviđa mi se zato što nije elektronski, nego mehanički, tako da to mi je super. Nakon one šoji kacige, sve su mi kacige bučne. Kako je oštar u zavoju. Fantazija. Ima malo problema dole kad ga vozite baš u visoke okrete, jako brzo. Malo osjetite vibracije na nogama, ali brzine su velike, tako da to nećemo uzeti za zlo. Sve u svemu, ovjes je jako dobar za cestu. Čak bi se usudio reći vrhunski, taman ono sportski kako treba. Traction control je isključen jer nam ne treba. A sad me zanima ovaj ovdje zavoj. Ali kako leži motor, moj sinko. Moj sinko, kako ovo leži. Ja, ste vidjeli ovo? Ko vidio ovo? Suzuki ima dobru kočnicu. A jebate, je li ovo teško staviti na svaki Suzuki? Je li ovo teško napraviti ovakvu brenzu, znači kao ono kad je pritisnem da ima taj initial bite za brenza kao triba, ne da ja vatam okolo. Ma. Znači ovo je ko Ninja 400. A snaga od GSX-era 1000 K5 malo ugušenoga. Također stvar koja mi se ne sviđa, i to ću vam odmah reći, je radna temperatura ovoga motora. Znači osjećam dosta u predjelu nogu da se grije. To nažalost je problem svih novih motora zbog glupih euro normi naravno. I onda naravno mi imamo problema jer nas grije. Kako je dobar, kako je gladak motor, a stari agregat. I malo mi je zaštita od vitra, bez veze. Definitivno bi ovdje stavio neki double bubble vizir jer mi taman tuče u glavu i naravno ne može se podešavati što me nervira. Koja letjelica, moj sinko! Evo tek sad, kad dovoljno legnem, onda tek osjetim zaštitu od vitra, tako da definitivno bi za visokog vozača preporučio taj double bubble, to jest neki drugi malo vizir, jer ako stavim opet onaj visoki touring, onda to neće sličiti ni na što. Motor ima strašnu stabilnost, to mi je
definitivno dobra stvar. Tako da, ali lipo se vozi ovako u zavoje. Stvarno je prostran, ali ovaj vizir je užasan. Znači za mene visokog vozača ovo je ono bez veze. I stvarno mu treba neki double bubble vizir. Moćno se osjeća, vidi ovo, uf. Prelagano ga je baci s jedne strane na drugu, znači definitivno Grand Tourer, vrijedan hvale. Tu mu nema šta reći. Lipo on ide kroz zavoj i sve. I ovaj ovjes manualni, to sam već bio pričao o tome zašto volim da ga se manualno namješta, jer je onda motor non stop namješten i non stop mu je ovjes namješten. A ovako kad je on elektronski, on se cijelo vrijeme u vožnji mijenja zato što su nam ceste takve kakve jesu i onda se nikad ne možeš zapravo naviknit na motor. Zato što je ono, ovako kad sam ga ja zatega i stavio i namistio da bude tvrd ovjes, to je to, ja nema više šta tu gledat, niti namještat. Ali ovaj agregat od GSX-era 1000 K5 je stvarno moćan. Znači ono, vozija bi ga uvijek. A i kočnice su me najviše iznenadile. Jedan od rijetkih Suzuki koji ima adekvatne kočnice, ja bih rekao, nisu ko na R1, ali su dosta dobre. Pomalo od MT-09. Sviđa mi se ovaj displej, to sam već ponovio 100 puta, smetaju mi vibracije na ovome motoru. Retrovizori su užasni, ko ne znam, ticala kod bogomoljke, tako da to bi definitivno ima za pregovorit. Motor je dosta stabilan, ali naravno od ove kilaže i očekujem da bude stabilan. Šta se tiče linearnosti, tu ne bi ništa spominjao, dosta sam zadovoljan kako otvara gas. Idemo sada ovdje, treća. I ovo odlično lovi zavoje, stvarno se vozi ko bicikla i to mi se jako sviđa, pogotovo ovako kad ga popapriš po gasu. Idemo lagano. Pogledajte kako je vizir glup, znači stvarno ne znam kad me nešto ovako nerviralo ko ovaj vizir. I još ga ne možeš ni podešavat ni ništa. Ali nema veze. Uglavnom ja sam ovaj motor htio kupit i ovo je jedini motor od novih motora koji sad htio kupi novi. Međutim, lista čekanja je bila više od godinu dana, ali nisam ono lud da čekam godinu dana motor i kada sljedeće godine imam stari novi motor, to mi je bez veze. Tako da sam odustao od toga, jer sam ono, mislim da svaki vozač motora treba jedan put u životu doći u dućan i kupit nov motor. Ja to još do sad nisam nikad doživio, ali bi definitivno volio jedan put. A mislim da smo se dosta navozali i napričali, lagano ćemo sad privesti recenziju u kraju, malo još da vidite kako ovo izgleda u vožnji i kako mi se zapravo sviđa ciklistika ovoga motora. Grije užasno noge, jako iritantno i glupe ove euro norme. Znači to ćete pronaći kod svih današnjih motora, možete zamisliti ono ovu konjažu još ugušenu sa euro normama, to je užas. A ovo je ko da šleperi se prelaze na autocesti, nikad proći. A dobro, bar se makne. Živio! Tako da, sve u svemu, Suzuki dosta dobar, ima svjetla bolja nego onaj GX i onaj 8R što smo ga vozili. Meni osobno dobar, za moju visinu dosta mi je komodan, kao što možete vidjeti. Ali ovaj vjetar točno mi u glavu tuče, nemojte zamjeriti za zvuk, nisam ponio svoju kacigu nego sam mora nešto ovdje se snalazit, tako da vama hvala na pozornosti. A mi se sad idemo vratiti na mjesto zločina, donijeti nekakav zaključak i to bi bilo to. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Šta mislim o Suzuki GT-u? Sviđa mi se dosta stvari, osim izgleda, ono prednje svjetlo mi je
dobro svijetli u mraku, ali ono kako škilji na jedno oko izgleda kao da je ćorav motor. Napokon Suzuki sa dobrim kočnicama, to se stvarno rijetko viđa. Kočnice su odlične, znači ima onaj initial bite, dobro vataju, nisu mekane. Znači taman za Suzukija i predobre. Sviđa mi se njegova oštrina, preciznost u zavojima, stabilnost. Kad dođete malo u preveliku brzinu, malo osjetite vi to kako drsa volan. Šta se tiče same udobnosti, fantastična, znači baš je GT, Grand Tourer. Sideš i voziš se 200 na sat putno, jer je takav položaj sjedenja. Šta se tiče položaja nogu, sjedišta, tu je udoban, tu zaista nema šta prigovoriti. Zvuk sa tvorničkim auspuhom jako mekan, a sad moramo ići na one stvari koje nam se nisu svidjele, a vama su najdraže. Prva stvar, vizir, dakle vjetrobran ne može se podešavati, to mi se ne sviđa, definitivno je prenizak, tako da treba uložiti još 80 eura u drugi vizir. Druga stvar, glupe euro norme kao i na svim novim motorima, motor grije strašno. Recimo ako kupite GSX-era 1000 K5 koji ima potpuno isti motor, neće grijati. Tako da jednostavno s ovim katalizatorima, euro normama, osjećaš u dugim gaćama i to moto gaćama kako te lagano grije po nogama, tako da za kratke gaće definitivno nije i nemojte nositi kratke gaće na motoru. Na velikoj brzini, to jest visokim okretajima, osjećate vibracije na štafnama, dole na nogama. Na volanu se ne osjeti apsolutno ništa, gore na volanu je jako lagan i mekan za voziti, tu mu zaista nema šta prigovoriti. Šta se tiče samog ovjesa, ovjes mu je super i Bogu hvala manualni je, znači nije elektronski. Zašto ja više volim manualni? Ukratko da sad puno ne filozofiram. Manualno kad namjestite ovjes, onda je ovjes cijelo vrijeme takav i možete se priviknuti na motor. Kad je ovjes elektronski, on ga cijelo vrijeme podešava sam i onda vi više ne znate, tu ne možete se prilagoditi jer se po ovim našim cestama, hvala Bogu, stalno mijenjaju ti parametri i to je ono kad ja kažem da motor vozi sam. Što je bilo to što se tiče tih nekih pozitivnih i negativnih strana, motor je zaista brz, snažan, pogotovo kad mu isključite traction control. Ubilo me ovo sunce sad dok vam ovo govorim. Definitivno motor koji vrijedi probat, super je za visoke ljude jer je dosta prostran, ali treba nadogradnja vizira. Ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop za majice, sad imamo novi web shop za Bosnu, Srbiju i Hrvatsku, a ovaj motor ide kući sa ocjenom 4 od 5. Hvala vam još jednom i vidimo sljedeći put. Pozdrav! Iako ruku na srce, za prosječnog vozača ovaj DCT radi dosta dobro. Iako po meni ja bi ovdje ovo išao u drugoj brzini, a on je sam zaključio da meni treba treća. A ja ne volim kad motor misli umjesto mene.